নমস্কার, আপনারা দেখছেন পানি ট্যাঙ্কি টাইমস। আবাস তালিকা থেকে নাম বাদ, ভিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করল 50 জন চা শ্রমিক। নকশালবাড়ির বেলগাছি চা বাগানের আবাসের তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া 50 জন শ্রমিক সোমবার নকশালবাড়ি বিজিওকে স্মারকলিপি প্রদান করে। এদের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বারাতি নাগেসিয়াকে পাশে নিয়ে নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজকে স্মারকলিপি প্রদান করেন চা শ্রমিকরা। চা শ্রমিকদের অভিযোগ, 2018 সালে আবাস নামে আসার পর থেকে নতুন লিস্টে তা কেটে দিয়েছে। সঠিকভাবে সার্ভে হয়নি, সার্ভের আগে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। চা শ্রমিকরা এমনিতেই 250 টাকা মজুরি পায়, নিজেদের বাড়ি জমি নেই। এখন আবাস যোজনার নাম এসেও তা কেটে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে পঞ্চায়েত সদস্য জানান, আবাস যোজনার নাম বাদ যাওয়ায় সবাইকে নিয়ে এসেছি। বাগান শ্রমিকদের আবাস যোজনার ঘর পাওয়া উচিত বলে দাবি করেন তিনি। তবে গোটা ঘটনায় ভিডিওর কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পরবর্তী আরো খবর জানতে অবশ্যই চোখ রাখুন শুধুমাত্র পানি ট্যাঙ্কি টাইমসের পর্দায়। अपना नाम? मेरा नंबर इतनी नगेसिया है। मतलब क्या समस्या हो रहा है? इतना लोग आप लेके आए हैं, क्या समस्या हुआ है? हम लोग का जो बंगाल आवास योजना मिलने वाला था, जो अभी कट गया है, उसके विषय में हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग को तो बगानों का आदमी सब है ना, सब लेबर है, सबको मिलने का हक था, लेकिन किसी कारणवश से किसी जो यहाँ से ऑफिसर सब गए थे, उन लोग दूसरा घर को, जैसे कंपनी का घर ना दूसरा घर को देख के उन लोग काट दिए हैं। इसी वजह से हम लोग 50 जन का नाम काट लिया गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मतलब वीडियो से बात करेंगे? वीडियो से बात करेंगे, हो सके तो जितना हो सके। हम लोग तो चाहते हैं कि बागान वर्कर है, बागान में 250 रुपया काम करने वाला, हम लोग को सबको मिलने का हक है। ये तो हम लोग तो अपना ज़मीन नहीं है ना, हम लोग तो कंपनी का ज़मीन में रहते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सबको मिलना चाहिए। क्या सबका नाम कट गया है? सबका नाम तो नहीं कटा है, जैसे कि 50 तो काट के 101 घर पास हुआ है। मतलब 50 का भी नाम नहीं है, कट गया है। 50 जन का नाम कट गया और 101 जन का जो पास हुआ है। अच्छा, जो 50 का नाम कटा है सब क्या बगान का लेबर था? सब बगान का लेबर, सब बगान का लेबर। ये क्या जानबूझ के काटा हुआ है या कुछ? जानबूझ के तो नहीं काटे हैं, लेकिन उन लोग घर देख देख के काट दिए, घर देख देख के काट दिए हैं। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है कि जितना भी काट दिए हैं उसको सबको मिलना चाहिए। आपका नाम? मेरा नंबर इतनी नहीं है। कौन सा चाय बागान है? बेलगाछी चाय बागान। एडवर्ड मीन्स है। कौन सा चाय बागान से? बेलगाछी चाय बागान से। क्या समस्या हुआ? समस्या ये है कि मैं एक परमानेंट लेबर हूँ और बीच में भी बहुत से परमानेंट लेबर है। ना बागान से आवास मिला है, ना ये क्या बोले वीडियो बस से बंगाल सरकार से मिला है। और जो 2018 साल से जो नाम लिस्ट में था उसमें नाम काट दिया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें हमारा भी नाम ना काटा जाए और उसमें हम लोग को सबों को दिया जाए। क्यों कटा हुआ है? क्या लग रहा है? ये सर्वे अच्छा नहीं हुआ है कि नहीं, हम लोग को बिना बताए हुए गया। उसका बाद जो हम लोग घर में भी नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं हुआ हम लोग को। क्या लग रहा है क्यों ऐसे हो सकता है? ऐसा करके कोई चाय बागान का लेबर का नाम काट दिया है, दूसरा लोगों को मिलता है, तो चाय बागान लोगों को भी तो मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। इसमें तो हम लोग का सत्ताधारी पार्टी, हम लोग का जो है ना, वो लोग तो जानते हैं ना कि हम लोग का बागान में मजदूरी कितना है। बहुत से बागान में हम लोग का माने आवास भी नहीं है, घर भी नहीं दिया गया है, तो ये इस आवास तो मिलना चाहिए ना हम लोग को। আমার নাম মুন্না রায়। কি অসুবিধা কি হয়? আমাদের দেখেন নিজস্ব বাড়ি নাই, এবার যে বাড়ি এসছে ওইটাও কেটে দিছে। তো আমরা ভাবি যে সবার জন্য যে যা বাড়ি আছে তাও সবাই পাক, কেন বেলগাছি বাগানে তো সবাই তো বাগানে কাজ করে, 6 মাস কাজ করি, 6 মাস বসে থাকি আমরা, তো আমরা তো সবাই পাবার উচিত না বলেন। ওই জন্য আমরা সবাই এসছি এখানে যেন বিডিওর সঙ্গে যে কথা বলি, যেটা পাই। কেন 27 তারিখ যে নোটিশটা টেঙেছে, তো নোটিশটা আমরা জানি না, তো 4 তারিখে আমরা খবর পাইলাম নোটিশের জন্য। তো 4 তারিখে তার কথা কিছু নাই বলার জন্য, সেই জন্য আমি পঞ্চায়েতকে বললাম, পঞ্চায়েত যদি না বলে তো আমরা কি করে পাবো বলেন? হ্যাঁ, আমরা তো বলতে তো পারবো না। সেই জন্য আমরা যে এখন এসছি যে ভিডিওর সঙ্গে কথা বলি, কি বলে শুনি, ওই জন্য এসছি যে আমরা। সার্ভে হয়েছিল তাহলে? সার্ভে হয়েছে, ওকে একদম, হ্যাঁ ওকে ছিল, আমাদের লিস্টে কাগজও আছে। তো ওকে ওই যে পরে আবার বলতেছে 4 তারিখেও ফোন করে বলতেছে যে বড় তীব্র নগাছিয়া বলতেছে আমাদের পঞ্চায়েত তোমাদের নাম কেটে গেছে। আরে ভাই, যখন ওকে হয়ে গেছে তো আবার কিরকম করে নাম কাটলো? তো ঘর মুখ দেখে দেখে তো দিলে তো হবে না স্যার, সবাইকে দাও, দিবার আছে সবাইকে দাও, না দিলে কাকে না দাও, আমি তো বলা ওরকমই উচিত না বলেন। 100 যাবো এক ঘর হয়েছে, তাহলে ওই 50 জনের কেন কেটছে?
50 জনকে দাও। তা আমরা তো সবাই বাগানের অচার, তা আমরা তো পাড়ার আর অন্য জায়গা তো না, বাগানে সবাই তো দেখেন বাগানের ওইটা জায়গা, আমাদের নিজস্ব জায়গাও নাই। হ্যাঁ, তা নিজস্ব বাড়ি পারমেনও নাই আমাদের বলতে গেলে বাগানে। 6 মাস কাজ করি, 6 মাস বসে থাকি। দেখেন তাহলে কি করব? এখন আমরা পঞ্চায়েতকে ধরে নিয়ে আসি, পঞ্চায়েত বলবে কি বলবে, এখন না বলবে না, আমরা তো যা বলার আছে আমরা বলে দিছি, এখন পঞ্চায়েত বলবে। যদি পঞ্চায়েত, আমি তো পঞ্চায়েতকে বলছি 100 ঘর যা আছে তাও দিয়ে দাও, থাকুক, যদি নাই তো কারো নাই, থাকবে সবারই থাকুক না। দেখেন আমি তো সেতে সবাই থাকুক, কেন আমরা সবাই তো বাগানের লোক, একজন তো না, সবাই লোক। 100 এক ঘর আছে ওইটাও দিয়ে দাও, থাকুক, আমাদের 50 জনেরও লাগবে না। আপনি তাহলে আবাস চান, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে সবারই থাকুক, তো অর্ধেক হবে অর্ধেক হবে না, তো সবার মনে দুঃখ লাগবে। বাগানে তো কাজ আমরাও করি স্যার, ওই জন্য আমি এতটুকুই বলতে চাই পঞ্চায়েতকেও।